What's up mga guys? Dahil nabutas bay diri karon adlaw na para grabe ang sunguta gani araw gabi iya banhaan ko matugko. So ay baboy mo kuno ni, baboy pa siguro ni sige mag ngawa ka bati mo ron. Banha ah. Biira ko na si gabi ko ni sig pamati ba. Ako tug tarong. Ah so baboy man siguro yung nawaan ni. Murag duol na ko. Ingon ko palagi guys, baboy lagi na si tingok, si tingok.